So you should learn all the languages, and especially why we are celebrating हिंदी दिवस today, इसलिए क्योंकि हिंदी राष्ट्र भाषा है। इससे हमारे हिंदुस्तान का संस्कृति हम सीख सकते हैं। इसमें हम हमारी संस्कृति जो भी है हिंदी हम सीख सकते हैं। हिंदी देश के निवासी हम सब जन एक है। Yes or no? All you know that Hindi जन, that means all we are एक भाषा, that is our country Hindustan. Here Hindi we are the everyone we should learn Hindi. Why? Because if you are staying in other country and other state also, we can use their Hindi. Okay. So before that, you should learn and you should able to speak. So don't get any kind of disturbances. Yes. So one small word I want to say, a small poem. Then you can ask your teachers to learn some new words every day to understand yourself, and you can make your juniors to understand. Okay? So thank you. अब मैं पुष्पा मैम जी से अनुरोध करूँगी कि वे अपनी सीट जाएं। Good morning, everyone. I wish you happy Hindi Divas to all children and those who are sitting here. I don't know Hindi. Actually, I am from Tamil Nadu. We are very against to Hindi, so I don't know. But I love to learn language. So we have to learn new languages because it will help in many ways. Actually, I started to learning Hindi. I wrote an exam also. I am requesting Tata sir every time, please introduce here also, sir. I am asking, please. Sir, we cannot go to that class now, sir. If you conduct an exam, we can. I am requesting here also, sir. That Prathamika Madhyama in olden 10 years back, that is good. But nowadays in NCERT books, this is enough. I understand, sir. What I am asking, the children can learn. I am asking you can give others also the opportunity if you conduct these exams. They will now books are there, not textbooks. That's enough to learn. Sir, you are talking about the children, sir. I am asking about me, sir. Oh, for madam, I will make some exams. Okay, madam. Okay. Concerning to others also, if we give opportunity, we will also learn at least next Hindi. Okay, madam. Sure, madam. Sure, madam. Thank you. Thank you, sir. You are from Tamil Nadu. That's why on that day only our Mahatma Gandhi ji established one Hindi university in Tamil Nadu. Why? Because they against for that Hindi. That's why they also learned Hindi in Tamil Nadu also. Why? Because when we didn't got Independence Day, on that time only one language make one main role to get Independence Day. That language only Hindi. That's why not area, not state. We all make India one means we have to learn Hindi. Thank you, madam. सभी देश को जोड़ने वाली बात करते हैं। अब मैं लक्ष्मी सोमनाथ मैम से विनती करती हूँ कि हिंदी के बारे में अपना विचार सुनिए। Good morning, everyone, students, principal sir, coordinators, and my dear staff, and Hindi teachers. Hindi दिवस को शुभकामनाएं आपको। Okay, and the Hindi is called the national language. You know that everyone knows, I think. Why it is called national language? Anyone? Why Hindi is called national language? Something? Only dance? No? Okay, Hindi is called national language because this is the only language in our country you can survive any state, in any state. Ma'am, because 80% of them know Hindi only, ma'am. In India. That is the only answer? If you know Hindi, you can survive in any state in India. Yes or no? Yes, ma'am. As you know English, you can survive in the world. If you know Hindi, you can survive in India. Okay? Now you are in the Andhra Pradesh, your regional language is Telugu. You are perfect. But when you are going to further classes, if you want to go to other state, if you know English, if you know Hindi, easily you can understand the studies, you can survive there, you can do job, everything you can do. Okay, learn Hindi, that is also mandatory as well as English. Think like that. As you are studying in English medium
memory. Remind that Hindi will be useful further in many situations in your life. Okay? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. And we are proud that Hindi become international language also. Now you search in Google any highest spoken languages means in throughout worldwide fourth place will occupy the Hindi language. That's why Hindi विश्व भाषा बन चुकी है, international language also. But we have to learn Telugu, our mother tongue, that is like our mother. Don't forget Telugu, and then after that Hindi, our national language and world language also, and mainly this English language also very important. Okay, these three languages very important in our life. Okay, when you appointed as a IAS, for example, you know Hindi, you appointed as a IAS or any other group 1 cadre post, means in Lucknow, when you are become IAS, on that time some farmers, all members will come, they don't know English. On that time you have to don't speak in Telugu also, they don't know Telugu. That's why Hindi is the one and only one language in our India to unique and unity क्रिएट करने में केवल हिंदी से ही साध्य होता है ना। आप जब आईएएस बनकर जाते हैं कलेक्टर ऑफिस में, जब कोई किसान वगैरह आते हैं कोई उनकी समस्या बताने के लिए, तो उनसे बातचीत नहीं करते। आप तेलुगु में अगर बताएंगे सर माకు करंट రావట్లేదు, ये क्या व्हाट ही टॉकिंग, आप इंग्लिश जानते हैं, यू नो इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश में बताते हैं सर वी डोंट इनफ पावर, सर पावर कट प्रॉब्लम इज देयर इन आवर लैंड्स, ऑन द टाइम आल्सो यू फेस प्रॉब्लम, है ना। जब आप हिंदी में बताएगा सर हमारी बिजली की समस्या है हमारे लिए, तो हाँ आप भी जानते हैं, अच्छा मैं उसको तुरंत हल कर दूंगा, जो भी समस्या है उसका सुझाव आपको दूंगा, सुलझा दूंगा, तो दे विल फील वेरी हैप्पी। दैट्स व्हाई वी लर्न दिस थ्री लैंग्वेज। ओके, थैंक यू। से कुछ अपनी हिंदी के बारे में बात करें। Respected principals sir and the employees of the respective department and all the staff on the stage and off the stage, a very good morning to everyone. सभी को शुभोदय। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे तो सभी हैं। कैसे हैं आप लोग? कुशल मंगल? This is where we lack in our introduction only, we lack Hindi. हिंदी हो या और कोई भाषा, अंग्रेजी या फिर कोई भी ले, अपनी प्रांतीय भाषा तेलुगु भी ले, जब तक आप अपने दिल से नहीं सीखते हो तो नहीं बोल पाओगे। every language has its value, but it should be learned through heart। जब तक हम दिल से सीखते हैं कोई भी भाषा हम सीख नहीं पाएंगे। और आज की दुविधा इस देश में ऐसी है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा होने पर भी प्रांतीय भाषा से भी बहुत बदतर है। ऐसे क्यों है? लोग नहीं सीखना चाहते, बच्चे नहीं सीखना चाहते। हम अपनी उम्र में हर भाषा सीखते थे, हम हिंदी सीखते थे, अंग्रेजी सीखते थे। सीबीएसई स्कूल से प्रांतीय भाषा किसी ने नहीं सिखाई, बट वी लर्न तेलुगु एज वेल, नॉट थ्रू टीचर्स, वी हैव लर्न थ्रू हार्ट। We read ourselves with the newspapers and the books and many more things. We even write Telugu, though we are not certified for Telugu. Wow, what made us learn the languages? We learned with lot of interest. So, किसी भी भाषा को बोलचाल में बदलो. Until unless you converse with others, you can't learn it fluently. And at the same time, if you don't read number of books based on these languages, you will never pick up yourself in bettering in any of the language. So हिंदी सीखो, हर भाषा सीखो. If you learn all the three languages, the Hindi, English, which is a world language, and our local language also, Telugu, you can be very general in all these three. But if you want to perfect in these three, learn the terms in these languages. इस वजह से आप भाषा अच्छे से सीख पाओगे। बहुत से कवि,
और कवित्री है हिंदी में जो रियली आई अप्रिशिएट, हमने बचपन में भी सीखा है। आई कुड हार्डली रिमेंबर फ्यू पोएट्स लाइक सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन और बहुत से। और एक कविता भी मुझे याद है जो हमने सीखी थी बचपन में, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। शायद इनको है सर ये कविता 7वीं कक्षा में, कोई बोल पाएगा उस कविता को, कोई गा पाएगा? बट आई स्टिल रिमेंबर दैट कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरा बंद ना गा पाएंगे, कई बली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ग श्रृंखला के बंधन में हम अपनी ऊर्जा कुछ भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुण के पुंगी पर के झूले। बिकॉज वी हैव लर्न दीज पोएट्रीज long back, 30 years back I have learned this poetry in my school days, but still I remember. और खूनी हस्ताक्षर, भगत सिंह की खूनी हस्ताक्षर, ये कविता भी मुझे याद है, because we learned it through heart। So बच्चों जो भी भाषा सीखते हो ना, दिल से सीखो। जब तक कि आप दिल से नहीं सीखोगे, आप कुछ भी खुद नहीं कर पाओगे। And these languages have always been a medium to rest of the things whatever you learn in future. Coming to your subjects, coming to your math, coming to your science, all are fabricated through languages. So languages have their own importance, their priority. So learn through heart. ठीक है? शुक्रिया, धन्यवाद। आंजनेय सर से निवेदन करेंगे कि वे अपने विचार बताएं हिंदी दिवस के अवसर पर। आपको हिंदी दिवस के शुभकामनाएं। मुझे हिंदी थोड़ा थोड़ा करेगा मुझे हिंदी से थोड़ा सानिहित वो क्यों करेगा। मैं ग्रुप्स प्रिपेयर कर पढ़ते समय थैंक यू। पढ़ते समय आपने सोशल इंडिपेंडेंस वॉटेवर उसमें रहे तो वहाँ पे हिंदी के लिए स्वतंत्र पोराट भरने के लिए एक यूनिटी से जाना चाहता है। एक ही भाषा है वो ही हिंदी है। अब स्वतंत्र के लिए स्वतंत्र संग्राम के लिए एक ही भाषा है वो हिंदी का है, वो हिंदी है। उसके लिए अब बहुत प्राउड बनना चाहता हूँ। किसने लिए ऐसा हिंदी सीखने के लिए बहुत ध्यान चाहिए। मुझे ध्यान नहीं चाहिए, उसके लिए मैं नहीं सीखा। उसके लिए हिंदी इसे राष्ट्रभाषा कर बोलते हैं, सब देश भाषा कर बोले। इट्स नॉट राष्ट्रभाषा, इट्स नॉट देश भाषा, इट्स ए इंडिपेंडेंट भाषा है। इंडिपेंडेंट भाषा मीन्स स्वतंत्र भाषा। एक भाषा है वो एक ही हिंदी है, वो एक ही स्वतंत्र भाषा हिंदी में रहेगा। उस भगत सिंह, अब महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, क्यों कितना लोग हैं एक ही भाषा पे वो पसंद किए, वो एक ही भाषा बोले तो हिंदी भाषा है। इज नॉट ए लोकल लैंग्वेज, इट्स ए यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। సో देश भाषा में देश भाषालंदु तेलुगु लक्षणम अब मैं बोल रहा हूँ। देश भाषा में हिंदी भी बहुत చాలా గొప్ప భాష నా అభిప్రాయం। థ్యాంక్ యూ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो जहाँ तक हो सके बात किए हैं, इसके लिए हम सारे विभाग के तरफ से या सब लोगों को जैसा शर्मा जी मैडम हो, पुष्पा मैडम हो, सौजन्य मैडम हो, प्रताप रेड्डी सर हो, शफी सर, हुसैन सर और हमारे अंजनायलु सर, सब लोग बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी इस बात की हो रही है तो कुछ ना कुछ हिंदी में बात करने की कोशिश की है।
ఇప్పుడు నేను తెలుగులోనే చెప్తాను. అంజనేయులు సార్ చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే చాలా మందికి అర్థం కాకపోయి ఉండొచ్చు. ఒకటి, మనకు ఇండిపెండెన్స్ అనేది రాకముందు మనకు ఎవరు రూల్ చేసేవాళ్ళమా? ఎవరు రూల్ చేసేవాళ్ళు? బ్రిటిషర్స్ కదా. అప్పుడు ఇండియాలో అప్పటికే దాదాపు 70 to 80% నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందరికీ హిందీ వచ్చు. సుభాష్ చంద్రబోస్ ఏ స్టేట్ నుంచి ఉన్నారు? కలకత్తాలో ఆయన స్వతంత్ర సంగ్రామం చేసేటప్పుడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మన్నెంవీరుడు అని చెప్పి వైజాగ్, అక్కడి నుంచి తను కూడా బ్రిటిషర్స్ ఎగెనెస్ట్గా పోరాడాలంటే ఆ పోరాటాలు ఎలా చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సుభాష్ చంద్రబోస్ గారిని ప్రేరణగా తీసుకున్నాడు, ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకున్నాడు. అలా అని ఆయన మహారాష్ట్ర కానీ కలకత్తాకి వెళ్ళి అక్కడ నేను ఎలా ఫైట్ చేయాలి బ్రిటిషర్స్తో అని తెలుసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఎవరితో? సుభాష్ చంద్రబోస్ గారితో. అప్పుడు అల్లూరి సీతారామరాజుకు తెలుగు రాదు, హిందీ రాదు. సుభాష్ చంద్రబోస్ గారికి తెలుగు రాదు. అప్పుడు ఏ భాష నేర్చుకుంటే ఇద్దరు మాట్లాడగలుగుతారమ్మా? హిందీ. ఏదో సుభాష్ చంద్రబోస్ అంటే ఆల్రెడీ 80 మంది తెలుగును నేర్చుకోవడం ఈజీనా, 20 మంది హిందీ నేర్చుకోవడం ఈజీనా? ఆ పని ఏం చేశారంటే ఆ కాలంలో ఇప్పుడు అంజయ్ సార్ చెప్పినట్టు చాలా మంది హిందీ నేర్చుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఆ హిందీ వల్ల ఏమైందంటే ఉత్తర దక్షిణ సేతు ఒక బ్రిడ్జ్లా మారింది. బ్రిడ్జ్లా మారి మొత్తం ఇండియా ఎప్పుడైతే ఏకమైందో అప్పుడు సాధ్యపడింది అనమాట మనకు ఇండిపెండెన్స్ రావడం. అంటే అప్పుడు మన అల్లూరి సీతారామరాజు కూడా హిందీలో సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు చెప్తుంటే అర్థం చేసుకోవడం, మెల్లమెల్లగా నేర్చుకొని లాంగ్వేజ్. ఆ విధంగా అందరూ మన విప్లవకారులు కావచ్చు, లేదంటే ఇండిపెండెన్స్ వార్లో ఫైటర్స్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు హిందీ భాషను నేర్చుకొని ఈ హిందీ అనేది అందరినీ యూనిటీ చేసింది, ఒకరిని చేసింది. అర్థమవుతుందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఆగ్రాలోకి వెళ్తే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్న వాళ్ళు త్రూఅవుట్ ఇండియా నుంచి ఉంటారు, ఫారిన్ కంట్రీస్ ఉంటారు, వాళ్ళ వింగ్ వేరేది ఉండదు. బట్ నేను అక్కడ వెళ్తే నా రూమ్మేట్ ఒడిస్సా అతను ఉంటాడు. ఒడిస్సా అతడు ఎందుకు అంటాడు, నాకు తెలుగు. ఒకే లాంగ్వేజ్, సేమ్ స్టేట్ వాళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు, తెలుగు వాళ్ళు. అతను 3rd ఫ్లోర్లో ఉంటాడు, కదిరి అని అతను, నేను 1st ఫ్లోర్లో ఉంటాను. కలిపి వేయరు. ఒడిస్సా మహారాష్ట్ర, ఒడిస్సా ఆంధ్ర, అలా వేరే ఏదన్నా మహారాష్ట్ర పంజాబ్ అలా వేరే లాంగ్వేజ్ వచ్చిన వాళ్ళని వేస్తారనమాట. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేయాలా, వాడితో నేను హిందీలో మాట్లాడాలా, అతడు నాతో హిందీలో మాట్లాడాలి. అలా ఏమవుతుంది, లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ రకంగా మనకి ఇండిపెండెన్స్ డే రావడానికి కూడా, ఇండిపెండెన్స్ రావడానికి కూడా హిందీ అనేది తోడ్పడింది. దీని హిస్టరీ అంతుందన్నమాట. సార్ ఒక ముక్కలో చెప్పారు, మంచి పాయింట్ అది. యాక్చువల్గా అంజనేయులు సార్ చెప్పింది, ఇండిపెండెన్స్ లేకుంటే మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చేది కాదు. హిందీ లేకుంటే ఇండిపెండెన్స్ లేదు, ఇండిపెండెన్స్ లేకుంటే హిందీ కూడా ఉండేది కాదు. అలాగే బానిస బ్రతుకులు బతికేవాళ్ళు ఫైట్ చేసుకుంటూ. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो हिंदी दिवस आज है। सबको शुभकामनाएं हिंदी के दिनोत्सव के बारे में। आई विल आस्क अ क्वेश्चन टू यू, व्हाई शुड वी लर्न नो हिंदी? एनीवन? व्हाई शुड वी नो, व्हाई शुड वी लर्न हिंदी? We have our language Telugu, mother tongue, and English medium, English we are learning. Why we need Hindi? Are you Pawan Kalyan fan? Come on. Speak in Hindi. I will understand. मातृभाषा। It is used in all states. So people are speaking all over the country, all states. All over states they are speaking Hindi. Only Andhra Pradesh or all over the country? What do you see?
all over the country speaking Hindi. Hindi. That is why we should learn, we should know. So that is the benefit of Hindi. Thank you. क्योंकि हिंदी हमारा राजभाषा है। राजभाषा, राजाओं की भाषा. So we are not rajas. Then why we राजभाषा means national language. राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा. That is why we should learn. Okay, thank you. क्योंकि हिंदी हमारा देश का भाषा है। देश की भाषा है. और भाषा भी है, तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़. वो इम्पोर्टेंट कौन सा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप हिंदी जानते हो? हाँ। कौन सी कक्षा में हो? 8th क्लास, 8वीं कक्षा. हिंदी के महत्व के बारे में बोलिए. 2 शब्द बोलिए हिंदी के बारे में. हिंदी बहुत अच्छा भाषा है। अच्छा भाषा है. वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है. Okay, thank you. So what my intention, how we are reacting about Hindi. So regarding we have languages, subjects, we should know about Hindi. So Hindi చదవడానికి రాయడానికి కృషి చేయాలి. Okay. So as an Indian we should know the Hindi. That is my intention. So are you ready to speak? Come on, are you ready to speak Hindi? Hindi period obviously. Other than Hindi, when you go for a conversation, okay, go in Hindi. Then we have somewhat good language skills in Hindi. So, hope everyone practice Hindi, read and learn Hindi. For betterment of Hindi, read the newspapers, watch the Hindi news. Okay, watch the movies. In that way, you can improve your Hindi language skills. Okay? Do you know our neighboring country China? Yes, sir. Now they introduced the Hindi language in their Chinese schools in China, not in India. Why? Now Chinese learning Hindi because after globalization. Now each country connect with other countries for trade, commerce, business, everything. Now they should know the other countries' languages. So that is why Hindi getting more and more name and fame in the world. Thank you very much. अब मैं अपनी प्राचार्य जी से विनती करती हूँ कि वे हिंदी के भाषण. So respected Hindi teachers who are celebrating Hindi Divas today, all the respected coordinators. I have to speak Hindi or Telugu? Hindi I am very poor man. Hindi आपको मालूम नहीं है. So थोड़ा. So I cannot speak. I am very poor. Even I in Calcutta, I got very low marks in Hindi. So I should not tell the marks. So children, happy Hindi Divas. Enjoy. Have a nice day. Okay, thank you. हिंदी अध्यापक श्री बाबा फखरुद्दीन सर से अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी भाषण. मैनेजिंग डायरेक्टर भरत सर को, कॉरेस्पॉन्डेंट समीरा मैडम को, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल प्रताप रेड्डी सर को, शिक्षकगण को, मेरे प्रिय छात्रों को शुभ दोपहर. आज हम सब यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं. सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. मनुष्य अपनी भावनाओं को
जिसके माध्यम से व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसी है। हिंदी वो भाषा है लोगों की दिलों में उमंग भरती है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। भारत देश में कई धर्म हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है यहाँ पर, लेकिन हिंदी को ही राजभाषा के रूप में अपनाई गई है, क्योंकि भारत देश में अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। स्वतंत्रता के संग्राम में भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। अब भारत के अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, जापान, अमेरिका, सूरीनाम आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती जा रही है। हर राज्य की अपनी प्रांतीय भाषा होती है। इस प्रांतीय भाषा में ही कामकाज चलता है, लेकिन सभी राज्यों के बीच व्यवहार करने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है। उसको हम संपर्क भाषा कहते हैं। हिंदी संपर्क भाषा है। भारत देश में अधिक लोग इसे बोलते हैं। वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाई गई है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि विदेश में विदेशी भी हिंदी सीखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। भारत के लोगों से आपसी व्यवहार करने के लिए हिंदी सीख रहे हैं। और हमारे लिए यह गर्व की बात है, लगभग 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधित कोर्सों को संचालन कर रही है। आजकल करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है हिंदी। लेकिन आजकल कुछ लोग अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी सीखना सम्मान समझते हैं। अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता भी है, लेकिन अपनी मातृभाषा हिंदी को टुकरा कर अन्य भाषाओं को सम्मान करना उचित नहीं है। आज से हम वादा करेंगे, हिंदी सीखेंगे, हिंदी बोलेंगे, हिंदी को अपनाएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और अध्यापकगण सभी को मेरा नमस्कार, और छात्रों को भी। आज यहाँ पर हम इकट्ठा हुए हैं, क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं हिंदी दिवस। हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? सितंबर 14। क्यों मनाते हैं सितंबर 14 को ही? 15-16 को क्यों नहीं मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान ने इस हिंदी को अपनाया है, कि एक राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया है। इसलिए हम हर साल सितंबर 14 को हिंदी दिवस मनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे भारत देश हिंदी को ही क्यों चुना है? यहाँ पर हमारे बहुत सारे भाषाएं हैं, इसमें हिंदी को ही क्यों चुना है? क्योंकि हमारे भारत में बहुत से अधिक बात करने वाली, बोलने वाली भाषा है हिंदी। इसलिए और अगर से हम हमारी पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए दूसरे राज्य को जाते हैं, तो हमको हिंदी का महत्व पहचान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बस के ऊपर के बोर्ड, शॉप के बोर्ड, एड्रेस सभी कुछ हिंदी में ही होगा। ओके, इसलिए सभी को हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर से आप पर्यटक स्थान पर कभी भी उत्तर भारत को जाएंगे तो आपको हिंदी का महत्व जानेंगे। इसलिए आप तो छात्र हैं कि बहुत जल्दी सीख सकते हैं, अधिक से अधिक भाषाएं बहुत जल्दी सीख सकते हैं। इसलिए आपको एक अवकाश है,
कि हिंदी सीखने के लिए। इसलिए मेरी आशा है कि सभी हिंदी को सीखें। और छात्रों में ये भी है कि हिंदी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से सीखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम हिंदी बहुत आसान भाषा है, बहुत जल्दी भी सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि सभी छात्र हिंदी सीखेंगे और इसका अपनाएंगे। धन्यवाद। सबको शुभ मध्याह्न। मेरा नाम है रेशमा। मैं यहाँ 5वीं कक्षा पढ़ाती हूँ। मैं आज मेरे सह अध्यापक और अध्यापकों को मेरे तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आज़ादी के बाद हर साल आज़ादी के बाद यहाँ 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और हिंदी को आगे बढ़ाना और हिंदी को अपनाना हमारा कर्तव्य है। आप सबको धन्यवाद। और समीरा मैडम को जो केवल गणित विज्ञान यही नहीं, मतलब हिंदी तेलुगु जो लैंग्वेजेस भी हैं इनके लिए भी ये महत्व रखते हैं। उनको मैं यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके वजह से ही ये कार्य संपन्न हुआ। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।